Pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egidrifta. Bengulju smo vratili kod kuće, montirali smo vrata. Vrata mi još nisu naštelana, moram ih tu na šarafima poštela da bude, da mi se ove linije poklapaju dobro. Ali evo, ovako nam sad Bengulja izgleda. Šta kažemo? Smo zadovoljni. U ovom videu ćemo još farbat bokove, zadnji branik, prednji branik mi još nije stigao, ali dok on stigne idemo stavljati ove sve kedere, zatamniti stakla, vratiti, zatamniti zadnje farove, staviti ovdje gumu od vrata, staviti ovdje onu BMW plastiku i tako, idemo delati. Ove gume oko vrata i oko prozora imaju ovaj bež ili koja je to već boja, obrub, tako da moramo to ofarbati sa crnim sprejom da nam to ne iskače. Moramo i grilove ofarbati, iako ne znam koliko će se boja uhvatiti za ovo, mislim da će se krenuti ljuskat, ali ako se krene ljuskat kupit ću foliju pa ću isfolirati sve lijepo. Isto moramo napraviti sa krovnim lajsnama i ovo što ide oko prozora. Prvo ću ih malo matirati sa 800, pa ćemo ih onda farbat. Isto kažem, ako se bude ljuskalo, presuću sve sa folijom i dobro. E sad ovo sve idemo fino zatamniti. Pretpostavljam da će žmigavca biti problem jer su dosta obli, a mala je površina. Recimo i ova bočna stakla su obla, ali je puno veća površina pa je lakše oblikovati foliju. Dakle, treba će nam folija. Ovo je folija koju imamo, dakle 15%. 3 metra trebalo bi biti dovoljno za sve. I treba će vam pištolj za vrući zrak s kojim ćete zapravo grijati i formirati foliju po elementu kojeg želite zatamniti. Štopovi su mi kod majstora, tako da njih nećemo danas, ali imamo ova svjetla na gepeku, njih ćemo srediti, bočna stakla i farove. Prvo ćemo sve pobrisati, oprati da nema prašine i onda ću vam pokazati kako da zatamniti staklo, farove, žmigavce i štopove. Krećemo prvo sa ovim bočnim staklima. Dakle, na vanjskoj strani stakla uvijek formirate foliju i onda je s unutarnje strane lijepite, znači ne na vanjsku stranu, ako neko slučajno ne zna. Napravite si miks vode i sapuna, ovako neku, a najbolje s ovom prskalicom. Ali možete i kruti sapun, recimo meni se zadnja šajba pokazala najbolje sa krutim sapunom, namažete sve i onda ona dovoljno bude neljepljivo da možeš formirati, grijati i formirati foliju, ali evo sad ću koristiti tekući sapun. Prvo ćemo sve obrisati lijepo, ne bi baš trebali s ovim papirom koji ima mucice, a s obzirom da ovo trkaći auto, ako ostane koja nije mi bitno. Ponovo pošpricamo sve. Ljeti je ovo malo problem raditi zato što se ova smjesa brzo osuši. Vam se folija zalijepi za vanjsku stranu pa ne možete lijepo formirati foliju. I foliju stavljate uvijek kako vam se rola odmotava,
ovako, ne ovako. Zato što nećete moći istirati ove fingerse što imate. Dakle, prvo krenete od sredine i onda idete prema gore, ali sad ćete vidjeti kako to radi. Održamo foliju otprilike koliko nam treba. I sad uzmete ovu špahlicu kao plastičnu što ste dobili. Ima čak za kupit tkanina koja se nalijepi ovdje tako da kad prolaziš po foliji da je ne oštetiš, ali trenutno je nemam, tako da ćemo bez nje raditi. Možete vidjeti kako se stvaraju ti fingersi. Njih ćemo grijati sa pištoljem na vrući zrak i oni će nestajati polako. Možete čak i vanjsku stranu malo nalažiti, čisto da ne grebete baš previše foliju. Sad uzmete pištolj na vrući zrak i lagano grijete ove dijelove, ali ne smijete prejako. Grijete ove dijelove i gurate ih van i folija će se stisnuti na staklo. Sad kad smo ih donekle oblikovali, ne morate baš sve istirati šrinkove, još ćemo popravljati kad slijepimo s druge strane. A ako uspijete super, mene sad malo vjetar zeza pa mi digne foliju i odljepi. Sad režemo foliju po obliku koji želimo zalijepiti. Odljepimo foliju, okrenemo staklo. Očistimo ovu stranu. U biti foliju sam rezao tako da do ove zadnje male točkice, zašto je teško zalijepiti foliju na ovom pa vam budu mjehurići. Tako da sam odrezao malko iznad ovih najmanjih točkica. Sad morate razdvojiti foliju i probate što manje dirati po ovoj ljepljivoj strani. I opet isto kao i prošli puta, prvo od sredine prema rubovima. Možete vidjeti čak da nisam morao ni grijati ponovo, da su se svi fingersi izgurali van. Izostavili ste šajbu. Evo kako izgleda ovaj rub. Naravno to kad bude na autu neće se toliko vidjeti jer je u autu puno tamnije nego što je sad ovdje dolje. Sad ostavite obavezno da se osuši dobro i folija će se fino zalijepiti, to je to. Idemo isto napraviti s drugim staklom. I eto ga, zato mi to. Sad idemo ove štopke. Njih možemo odmah lijepiti jer je donekle ravno. Mislim da uopće ne treba formirati ovu foliju, nego sam stavimo i zalijepimo i to je to. Evo ga zatomljeno. Kad se osuši još ću malo rubove ako treba šta popraviti, ali sad ga neću dirati da se ne odlijepi. Možemo dalje. Evo gotovo je drugo svjetlo. Evo zatomljen je i far, ali nisam zadovoljan. Ovo mi je pre tamno. Tako da ili ću naručiti novu foliju koja je veće providnosti ili ću kupiti onaj sprej pa ću ga zatamniti sprejom. Također žmigavce.
To sad već liči na auto. Moram ovo staklo očistiti sa razriđivačem jer je ostalo boje malo. Pa nema kroz ove rupice gdje je lajsna ušla boja. Moram zatamniti ovu lajsnu. Ali nisam siguran da će farbati jer se bojim da će mi sprej preći na žutu boju. Tako da ću kupiti mat foliju i nju ću folirat. Ali da, generalno to je to. Šiba je nakipana bezobrazno. Gume smo sve stavili. Odnosno kedere. Ovo je ista stvar, moram očistiti staklo. Nisam siguran da li da matiram ova vozačeva stakla. Baš mi napišite u komentar šta vi mislite, da li da ih matiram ili da ostavim ovako. Još moramo zadnju šajbu, ali nemam toliko veliku foliju, mislim da će mi trebati folija 70 cm dužine, pa ćemo nju izmatirati. Pozdrav youtuberi, evo nas nazad, prošlo ja mislim 7 dana od prošlog kadra, vama je to sekunda, meni je to 7 dana. Htio bih se zahvaliti svima vama koji ste donirali na kanal, podijelio sam nekih 30 majica ako se ne varam, tako da hvala svima koji su donirali, puno mi znači i olakšava mi da završim moj projekt. Ako netko želi donirati možete slobodno napraviti, imate u opisu svakog videa link na moj keks i na moj Revolut, tako da slobodno možete podržati kanal ako vam se naravno sviđa ovo što radim. Ako ne, onda samo gledajte. Svako ko donira više od 15 eura, ja mu u znak zahvale šaljem ovu Egidrift majicu. Ušivena je, tako da može trajati vječno, neće se odlijepiti ništa. Samo u opisu plaćanja napišite donacija za Egidrift i ostavite neke kontakt podatke, da li mail, da li broj mobitela, pa će vam se javiti. Čisto da se dogovorimo oko adrese i preuzimanja poklona. Da, dogodilo se ono što sam i očekivao. Ove lajsne koje smo ofarbali sve se gule, tako da se boja ništa ne drži za njih. Kupit ću foliju i stavit ću definitivno foliju. Ili ako neko ima neki pametni način za Chrome Delete, da li moram neki filler dolje stavljati, to će se on držati. Ili koja je već procedura, slobodno mi napišite u komentare, pa ćemo napraviti tako. Imam loše vijesti vezano za branik. Firma iz koje sam naručio branik mi je javila da ništa od branika do sredine 12. mjeseca. Što bi značilo da ipak nećemo lakirati sve što nam je ostalo za lakirati, ali ćemo sve pripremiti tako da kad stigne branik samo njega ošmirglamo i nosimo sve na farbanje. Ovdje su mi stigli bokovi iz Pule prije nekih 2 tjedna mislim. Tako da ćemo njih sad preći izmatirati sa 800 zajedno sa zadnjim branikom, tako da smo spremni za lakiranje kad god dođe prednji branik, ali dok čekamo naravno nećemo stati sa snimanjem. Sljedeći video će biti engine build. Dakle, krećemo sa radom na motoru, pa nekad u međuvremenu kad stigne branik prebacujemo se na završavanje eksterijera, tako da to zgotovimo već jednom. Evo ga, ovdje strpljivo čeka da se krene raditi na njemu, da vidimo šta nam je časna ostavila, kao Kinder Surprise unutra. Da, za vas koji ne znate, koji ste novi na kanalu, priprema se motor za turbo, tako da idu kovani internali, kompletno sve novo. Nosit ćemo tokaru da pregleda ako treba širiti cilindre. Ili ako treba raditi prvu, drugu specijalu, to ćemo vidjeti na koljenastom vratilu ili ti ga radilici. Tako da eto, subscribe-ajte se, bit će zanimljivo. Stiže nam jako lijepo vrijeme. Mislim da je sad nekih 2 stupnja, tako da će biti jako veselo raditi vani. Ali šta je tu je, ne odustajemo.
Evo ga youtuberi, matiran branik, sad je još mokar pa se ne vidi. Da je matiran, ali ovdje se može vidjeti, suši se već lagano. Matirani bokovi svi. Tako da nam je to spremno za farbanje. Nažalost nije neki dug video, ali evo nemam vam šta snimat. Nema smisla da sad u ovom videu krećem raditi motor, odnosno da vam krenem snimat. To će nam biti sljedeća epizoda, tako da ako želite saznati kako napraviti turbo motor, obavezno subscribe i vidimo se u nekoj od narednih epizoda.